Rebus. Nice one. Ay, wala. Tampus. Foul. Ikaw na mamaya. Ikaw na mamaya. Eh, bigyan mo kay Chunsi. Chunsi na magbigay. Hindi, last game naman. Hindi. Meron daw dyan si Kirby. Nakaya na, doon kay Lapos. Kay Lapos. Ay, Lapos awan. Kuhanin mo. Hindi niya kinuha. Hindi, magkano ako? Ikaw, ipapalit ko sa pit game. Nakakaya, kakalaro ko lang. Hindi, parang mayroon na ata pumalit kay Kirby din. Wala pa daw eh. Si Baduk. Di, I-double check mo kay check mo kay Lapos. Lapos. Pero pailing ko si Baduk. Kasi hindi pa nakalaro si Baduk. Ipapalit ko paano sa akin. Hindi, si Baduk eh. Hindi, kaya pag 5,000. Ote! Sige ma, dyan ro! Ay! Ay! Go! Go! Ay, kalit! Di marunong yan! Dos! Ay! Kulang. All. Ikaw pumalit kay Kirby boy? Kirby. Umalis na si Kirby. Ay, natapal. Tira! Atang mo na, kumay, baba na, baba! Kumay! Hina! Umisa! Pang pasok. Lina! Kaya balik. Tayo na tapal boy. Wako! Tira. Pasok. Bang! Kanisi for 3.